equals positive kay mali. Number 1, we will discuss about operation. Sa math, ang meaning ana kay kanang unsay nahitabo sa number, and usually natay 4 ka basic operations na ginatawag nato og MDAS. M for multiplication, D for division, and A for addition, and S for subtraction. In our case, negative plus negative equals positive. Unsa nga ato ang operation? Very good, it's addition. So therefore, ang atong mahatod is that number 2, mag-addition ta of integers. And in this one, we will use laus. And we will use LA, kay ang ibig sabihin sa LA, like signs, i-add, and then copy the common sign. So if you have a positive plus positive, ang answer kay positive. And then kung i-add mo ang negative o ang negative, ang answer kay negative. Balik ta. Negative plus negative equals positive is mali. Okay, dapat negative plus negative equals negative. So for example, no, gamito nato number 3 ang number line. So mag-drawing sa tag number line. So when it comes to integers, mas maayo kung always nimo i-consider ba na kanang direction ni siya. For example, ang positive x padulong kag downtown. Tapos ang negative x kay padulong nig market ana. For example, no, gikan sa 0 nagsakay kag jeep. Kung ang jeep ni nag-travel nag 2 kilometers, anay ninaog pasahero sa kanto. Larga na pa ang jeep. So additional 3 siya, 'di ba? So ibig sabihin, padulong dito sa palengke negative 2 plus negative 3. Brag pangit man kung mayroong tag positive 5, di ba? So, dapat negative 5. So, again, pag integers, ingnan ka anak kung niadto ba ka sa wala, niadto ba ka sa tuo. Or in this scenario, niadto ni saka ba kag langit, or hinaog ka sa hilalom sa yuta. So, okay. So, for example, natin rocket, so, lain mo po no, kung nisaka siya sa y-axis, abot siya langit, pasaka yun siya pataas. So, positive integer. Nga kanina, for example, na ako'y free diver diri. Ako ang gibutang kayo. Gikan ra sa 0 ni dive siya, padulong siya negative na y-axis. So, negative siya pa ilalom. So, pwede tayo na positive y, pasaka, ang negative y kay pababa. So, integers, pasaka, positive, pababa, negative. So, mo ni ang question, kano sa aman ma-positive ang duha ka negative? Ang answer is, kung gamitan og multiplication. And then, kung multiplication, wala ilaing gamitan kung dili ang sign triangle. So, drawing ta diri sa sign triangle. And as usual, butangan natin designation, negative diri sa baba, o negative, tapos positive sa taas. Tapos, tabunan na to. Negative times negative is equal to positive. Positive ang nabilin. So, in summary, pag addition, negative plus negative is equal to negative. Pag multiplication, negative times negative equals positive. So, aesthetically, nice kay paminawan na ang negative plus negative equals positive. Pero, mathematically, makabagsak siya.